إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخواني في الله، إن مما يفرح ومما يثلج الصدر أن يرى هذه الجموع الغفيرة التي أتت لطلب العلم وسماع الذكر وسماع ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإن في ذلك أعظم البشرى لنا ولكم إن شاء الله تعالى. فإن ربنا سبحانه وتعالى قد وعد، ووعده حق يتحقق لا شك ولا ريب، بأن من سار على هديه وعلى سبيل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأنه لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وعد الله في هذه الآية كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن تمسك بالكتاب والسنة ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. فهذا الوعد من رب العالمين يتحقق للمؤمنين المتبعين لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن التمسك بالهدى الذي جاء به الله تعالى والذي بلغه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من مقتضياته الإخلاص لله والصدق لله والتمسك بهدي كتاب الله وبهدي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن تحقق فيه هذا الأمر فلا شك ولا ريب أن وعد الله تعالى يتحقق فيه بأن لا يضل في الدنيا، وإنما يكون على منهج مستقيم وصراط مستقيم وفطرة سليمة، ولا يشقى في الآخرة، بل يكون من المنعمين الذين قال الله عنهم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إخواني، إنما أتكلم به في هذه المحاضرة هو عن حديث عظيم جليل، ألا وهو حديث جبريل عليه السلام عندما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد في مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد،
حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها أي علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبث مليا ثم قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Kami memohon pertolongan kepadanya dan kami memohon hidayah kepadanya dan kami memohon ampunan kepadanya dan kami berlindung dari kejelekan jiwa-jiwa kami dan kejahatan jiwa-jiwa kami. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, serta menciptakan darinya pasangannya, lalu menebarkan dari keduanya laki-laki dan wanita yang banyak. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala yang kalian saling meminta dengan namanya, serta bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan silaturahmi. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan katakan kata-kata yang benar. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amal kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, dan sebenar-benar petunjuk, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sejelek-jelek perkara adalah sesuatu yang diada-adakan, dan setiap yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah di neraka. Saudara-saudaraku, pada kesempatan ini sesungguhnya di antara yang sangat menggembirakan dan sangat menyenangkan adalah terlihatnya sekumpulan ikhwah, sekumpulan para hadirin yang datang untuk mendengarkan zikrullah, untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada perbuatan yang demikian ini merupakan kabar gembira yang begitu besar untuk kami dan untuk kalian.
Karena Allah Subhanahu wa taala Rabb kita semuanya telah menjanjikan, dan janji Allah Subhanahu wa taala itu benar. Tiada keraguan padanya bahwa siapa saja yang berjalan di atas petunjuk Allah dan di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan tersesat semasa di dunia dan dia tidak akan sengsara di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa imma ya'tiyannakum minni hudan fala yadhillu wa la yashqa. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Maka ketika datang kepada kalian petunjuk dariku, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan tidak pula akan sengsara. Dan barang siapa yang berpaling dari mengingatku, maka baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan kumpulkan dia hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Dia pun mengatakan, "Wahai Rabbku, mengapa Engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, sementara aku dahulu dapat melihat?" Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, lalu kamu melupakannya, maka demikian pula sekarang kamu dilupakan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjamin bagi orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia tidak akan tersesat semasa di dunia dan tidak akan sengsara ketika di akhirat. Maka dengan demikian berarti berpegang teguh dengan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuk dari Allah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan kita ikhlas dalam memeganginya dan kita terus teguh di atasnya, maka orang yang mewujudkan hal ini tidak diragukan lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti mewujudkan janjinya. Dia tidak akan tersesat, bahkan akan selalu di atas jalan yang lurus, dan dia pun tidak akan mendapatkan kesengsaraan di akhirat. Bahkan dia akan termasuk orang-orang yang diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah minan nabiyyin was siddiqin wasyuhada was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka bersama para nabi, bersama orang-orang yang sangat jujur, bersama syuhada, dan bersama as-salihin. Dan mereka itu sebaik-baik pendamping. Wahai saudara-saudaraku, tatkala saya berbicara di dalam muhadarah ini, maka saya pun hendak memilih sebuah tema, yaitu tentang hadis Jibril, sebagaimana yang terdapat di dalam Sahih Muslim dari hadis Umar radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan, tatkala kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang kepada kami seseorang lelaki, sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya. Dia datang menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyandarkan atau menempelkan lututnya pada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan dua telapak tangannya
di atas pahanya. Lalu ia pun berkata, beritahukan kepadaku tentang Islam. Maka Nabi SAW menjawab, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tiada ilah yang benar kecuali Allah dan bahwa Muhammad Rasulullah. Kamu tegakkan salat, kamu tunaikan zakat, kamu puasa Ramadan, dan kamu melakukan haji bila kamu mampu melakukan perjalanan menuju padanya. Maka orang itu pun mengatakan, benar apa yang kamu ucapkan. Sehingga Umar radhiyallahu anhu mengatakan, kami terheran bagaimana ia bertanya kepada Nabi, lalu setelah dijawab, ia membenarkan jawabannya. Kemudian orang itu pun bertanya kembali, beritahukan kepadaku tentang iman. Nabi SAW mengatakan, iman adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para rasulnya, beriman kepada takdir, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan buruknya. Lalu orang itu mengatakan lagi, shadaqta, sungguh kamu telah benar. Lalu ia pun bertanya kembali, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Nabi SAW menjawab, ihsan adalah kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya, dan bila kamu tidak melihatnya, sungguh Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Lalu orang itu pun bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang hari kiamat. Nabi SAW menjawab, tidaklah yang ditanya lebih tahu dari yang bertanya. Lalu ia bertanya lagi, kalau begitu beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Nabi menjawab, yaitu ketika seorang budak wanita melahirkan tuannya, dan ketika kamu melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, yang telanjang, yang fakir, mereka berlomba-lomba dalam membuat bangunan-bangunan. Kemudian setelah itu orang itu pergi. Kemudian Umar radhiyallahu anhu tinggal beberapa saat. Setelah itu Nabi SAW datang kepadanya dan mengatakan kepada Umar, wahai Umar, tahukah kamu siapa orang itu? Umar menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Nabi mengatakan, sesungguhnya itu adalah Jibril datang kepada kalian untuk mengajari agama kalian. هذا الحديث أيها الإخوة حديث عظيم ومنزلته عظيمة الشأن، فهو يشتمل على شرح الدين كله ومسائل الأصول، أصول الدين والإسلام والإيمان والإحسان. ولهذا من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث أنه قال في آخره: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، بعد أن شرح درجة الإسلام وشرح درجة الإيمان وشرح درجة الإحسان، فجعل ذلك كله دينا. فإتيان جبريل عليه السلام بنفسه بصورة على غير صورته الحقيقية، وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حول الرسول صلى الله عليه وسلم، وسؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وعلاماتها وما ينبغي أن يعد الإنسان لها العدة وأن يتهيأ لها، كل ذلك ليعظم جبريل عليه السلام هذا الحديث والمسائل التي حوته في قلوب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم
بإجاباته عن سؤالات جبريل، كل ذلك تعظيما منه لهذا الحديث. فهذا الحديث جليل عظيم ينبغي للمسلم أن يدرسه وأن يتعلمه وأن يتفقه في أحكامه. ولهذا عد العلماء هذا الحديث من أحاديث أصول الإسلام، وجعله النووي وابن رجب ثاني حديث يكتب بعد حديث جبريل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث حديث جبريل إنما الأعمال بالنيات، والحديث الذي هو عنوان محاضرتنا حديث جبريل عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة. وكذلك حديث عائشة الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذه الأحاديث الثلاثة، حديث جبريل إنما الأعمال بالنيات، وحديث جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان، وحديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذه الأحاديث جمعت وبينت شرائع الإسلام وشروط قبولها الباطني وشروط قبولها الظاهري. فحديث جبريل وضح مسائل الإسلام وأركانه الخمسة، والإيمان وأركانه الستة، والإحسان وبيان ركنيته. وكذلك حديث إنما الأعمال بالنيات أن شرط قبول هذه الأعمال أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، وهو قوله إنما الأعمال بالنيات، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا يبين أن المسلم يؤجر من عمله بحسب نيته، فإن كان عمله خالصا لله عز وجل قبل عمله، وإن كان فيه رياء وفيه شيء من الشرك رد عمله. وحديث عائشة يوضح الشرط الظاهري في قبول الأعمال، وهو أن تكون الأعمال كلها موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن العمل والمعتقد الذي لا يكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود، وأن صاحبه مأزور غير مأجور، لأنه لم يعمل العمل الذي يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهذه الأحاديث الثلاثة جمعت شرائع الإسلام، فحديث جبريل وضح الشرائع، وحديث جبريل إنما الأعمال بالنيات ووضح شرط قبولها وهو الإخلاص، وحديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا وضح شرط قبول العمل الظاهري، وهو أن يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. Hadis ini adalah hadis yang agung, kedudukannya agung, mencakup keterangan tentang agama ini secara menyeluruh, mencakup prinsip-prinsip iman, mencakup prinsip-prinsip ihsan. Di antara pengagungan Nabi SAW terhadap hadis ini, yaitu beliau mengatakan bahwa Malaikat Jibril datang kepada kalian untuk mengajari agama kalian. Beliau katakan kata-kata ini setelah mendapatkan keterangan tentang derajat iman, tentang derajat ihsan, rukun-rukun iman,
rukun-rukun Islam dan rukun-rukun ihsan. Nabi SAW menjadikan ini semuanya sebagai agama kita. Maka kedatangan malaikat Jibril dengan penampilan beliau bukan dalam bentuk aslinya, bahkan sebagaimana wujud manusia. Lalu bertanyanya kepada Nabi SAW, sementara para sahabat di sekeliling beliau. Lalu Nabi SAW menjawab pertanyaan-pertanyaan Jibril tersebut tentang Islam, tentang iman, tentang hari kiamat, tentang tanda-tandanya, dan tentang apa yang mesti dipersiapkan untuknya. Semuanya ini dalam rangka mengagungkan hadis ini. Dan ini juga dalam rangka menanamkan hal itu pada kalbu para sahabat Nabi. Maka dengan demikian sudah semestinya bagi seorang muslim untuk mempelajari hadis ini, memahami hadis ini. Oleh karena itu para ulama telah menjadikan hadis ini sebagai hadis yang sangat penting di dalam Islam. Bahkan salah satu pokok-pokok Islam, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Nawawi, Ibnu Rajab, Al-Hambali, mereka berdua menjadikan hadis ini sebagai hadis yang kedua setelah hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu hanya dengan niatnya, dan tiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, hijrahnya sampai kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya kepada wanita yang ia nikahi, atau dunia yang dia hendak mendapatkannya, maka hijrahnya akan sampai kepadanya pula. Hadis ini tentang amalan-amalan itu harus dengan niat yang benar. Lalu hadis Jibril yang kita bahas. Lalu hadis Aisyah radhiyallahu anha, yaitu man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal suatu amalan tidak di atas ajaran kami, maka itu tertolak. Dalam riwayat yang lain, barang siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kita ini, maka itu tertolak. 3 hadis ini telah mencakup seluruh syariat-syariat Islam dan mencakup pula syarat-syarat diterimanya amalan yang lahir maupun yang batin. Hadis Jibril meletakkan kepada kita suatu keterangan tentang masalah-masalah Islam, ajaran-ajaran Islam. Islam itu sendiri beserta rukunnya, iman dan ihsan. Sementara hadis innamal a'malu binniyat menerangkan kepada kita tentang syarat diterimanya amalan-amalan tersebut, yaitu bahwa amalan-amalan yang disebutkan dalam hadis itu tidak akan diterima kecuali dengan ikhlas. Sebagaimana hadis innamal a'malu binniyat. Maka seorang muslim baru akan diberi pahala sesuai dengan niatnya, sesuai dengan apa yang dia niatkan. Sehingga bila terjadi suatu niat yang tidak benar, riya dalam beramal, tidak akan diterima amalannya. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha juga menyebutkan syarat yang lain, yaitu dalam syarat
amalan-amalan yang zahir, yang tampak. Dipersyaratkan pada amalan yang tampak ini lahiriah harus sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Amal tidak akan diterima kecuali bila sesuai dengan tuntunan Nabi, sesuai dengan sunnah Nabi. Kalau tidak, maka akan ditolak. Orangnya berdosa dan tidak diberi pahala karena tidak sesuai dengan Nabi SAW. Dengan demikian maka 3 hadis tersebut telah mengumpulkan kepada kita syariat Islam secara menyeluruh. Hadis Jibril menerangkan kepada kita amalan-amalan. Hadis innamal a'malu binniyat menerangkan kepada kita disyaratkan ikhlas. Hadis Aisyah radhiyallahu anha mensyaratkan kepada kita harus sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. سأل جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة، وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم جلسة لينبه أدب الطلب والجلوس بين العالم، فيستفاد منه كيف يجلس الطالب وكيف يستفيد الطالب وكيف يسأل الطالب العالم. سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فأجابه بما يفيد الأعمال الظاهرة، فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وسأله عن الإيمان فأجاب بالأمور الباطنة، وهو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بالأعمال الظاهرة، وفسر أمور الإيمان بالأعمال الباطنة، ولكن هذا في حال اقترانهما. وأما إذا انفرد كل واحد عن الآخر فإن الإسلام يشمل أمور الإيمان، والإيمان كذلك يشمل أمور الإسلام. والإسلام معناه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، هذا هو حقيقة الإسلام. فليس الإسلام بالانتماء دون العمل، إنما الإسلام والإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. ومما يدل على أن أمور الإسلام إذا انفردت، إذا جاء الإسلام منفردا شمل معنى الإيمان، وإذا جاء الإيمان منفردا شمل معنى الإسلام، مما يدل على أن هذا كله واحد، فالإسلام هو الإيمان والإحسان بمعناها المجمل، والإحسان والإيمان والإسلام كله الدين والإيمان والإسلام والإحسان. ولكن إذا اجتمعت هذه المصطلحات أفاد الإسلام بمعنى الأمور الظاهرة، وأفاد الإيمان بالأمور الباطنة، وأفاد الإحسان بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. مما يدل على ذلك ما جاء في نصوص شرعية، نذكر بعضا منها. قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فوصف الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان بأنهم من يجمعوا بين أمور الباطنة الغيبية، أمور الإيمان الغيبية، والأعمال الظاهرة
من إقامة الصلاة وذكر الله وتلاوة كتابه والإنفاق في سبيل الله. فدل هذا على أن إذا انفرد الإيمان جمع أمور الأعمال الظاهرة والباطنة، وإذا انفرد الإسلام جمع أمور الظاهرة والباطنة. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لوفد عبد القيس: آمركم بأربع: الإيمان بالله وحده. وهل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ وهل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. فشمل الحديث أمور الإيمان بالأمور الباطنة والظاهرة. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 69، وفي رواية 70، وفي رواية 69. أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أمور الإيمان أنها شاملة من لا إله إلا الله إلى أقل الأمور، وهي إزاحة الأذى عن طريق الناس، وما بينهما من أمور تعبدية وأعمال صالحة وأمور قلبية شاملة لأمر الإيمان، كالصلاة والزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووصل الأرحام والإنفاق في سبيل الله وغير ذلك من الأعمال الصالحات، أنها شاملة لمعنى الإيمان. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في الجمع بين ذلك وتوضيح وتفصيل هذه المسألة، قال: إذا أفرد كل من الإسلام والإيمان بالذكر فلا فرق بينهما حينئذ، وإن قرن بين الاسمين كان بينهما فرق، والتحقيق في الفرق بينهما أن الإيمان هو تصديق القلب وإقراره ومعرفته، والإسلام هو استسلام العبد لله وخضوعه وانقياده له، وذلك يكون بالعمل، وهو الدين كما سمى الله في كتابه الإسلام دينا، وفي حديث جبريل: وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان والإحسان دينا. وهذا أيضا مما يدل على أن أحد الاسمين إذا أفرد دخل فيه الآخر، وإنما يفرق بينهما حيث قرن أحد الاسمين بالآخر، فيكون حينئذ المراد بالإيمان جنس تصديق القلب، وبالإسلام جنس العمل. قال: وفي مسند أحمد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام علانية والإيمان في القلب، وهذا لأن الأعمال تظهر علانية والتصديق في القلب لا يظهر. Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa pertanyaan, dan beliau duduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan duduk di hadapan beliau dengan menempelkan lutut beliau pada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada perbuatan yang demikian ini menunjukkan suatu adab seorang talibul ilm, adab seorang yang menuntut ilmu ketika bertanya kepada seorang alim, ketika menuntut ilmu dari seorang ulama. Kemudian malaikat Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam dan tentang iman serta tentang ihsan. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam pun menjawab dengan jawaban yang menunjukkan bahwa Islam itu adalah amalan-amalan lahiriah seperti syahadat
dua kalimat syahadat, salat, zakat, puasa dan haji. Kemudian malaikat Jibril pun bertanya tentang iman, dan Nabi menjawab dengan jawaban yang memberikan faedah bahwa iman itu adalah perkara-perkara yang sifatnya batin. Beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir, baik ataupun buruknya. Nabi SAW menafsirkan Islam dengan amalan-amalan lahiriah dan menafsirkan iman dengan amalan-amalan batin. Dan ini, perbedaan penafsiran ini, yaitu ketika sebutan Islam dan iman beriringan. Maka ketika beriringan, masing-masing memiliki makna tersendiri, berbeda dengan yang lain. Islam, amal lahiriah, iman, amalan batin. Adapun ketika dua kata itu terpisah, maka masing-masing mencakup yang lain. Sehingga ketika disebut Islam, maka tentu masuk padanya iman. Dan ketika disebut iman, masuk pula padanya Islam. Adapun makna Islam adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya dan tunduk kepadanya dengan ketaatan. Sehingga Islam bukanlah sekedar seseorang menamakan dirinya sebagai muslim lalu tidak beramal. Sesungguhnya Islam dan iman adalah sesuatu yang telah menancap di dalam kalbu seseorang, lalu dibuktikan dengan beramal. Selanjutnya, di antara yang menunjukkan bahwa dua istilah itu masing-masing memiliki pengertian yang berbeda ketika disebut beriringan dan memiliki makna yang sama ketika disebut secara terpisah. Nabi SAW menjadikan Islam, iman dan ihsan dalam hadis itu sebagai agama semuanya. Semuanya adalah bagian Islam. Akan tetapi sebutan-sebutan itu tadi bermakna dengan makna yang tersendiri ketika datang berbarengan. Di antara yang menunjukkan demikian adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Dan seterusnya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, merekalah yang bila disebutkan kepadanya Allah, diingatkan tentang Allah Subhanahu wa taala, gemetar hati mereka. Dan bila dibacakan kepadanya ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka, serta mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ulaika al-mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang mukmin benar-benar. Orang-orang yang benar-benar beriman. Ayat ini menunjukkan bahwa iman seorang mukmin adalah yang melakukan amalan-amalan tersebut, lahir maupun batin. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang bila disebut nama Allah Subhanahu wa taala gemetar hati mereka. Salat, berinfak dan seterusnya dari amalan-amalan tersebut. Di dalam kitab Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi SAW
mengatakan kepada utusan Abdul Qais bahwa beliau memerintahkan kepada mereka 4 perkara, yaitu iman kepada Allah satu-satunya. Apa iman kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya? Yaitu syahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, salat, zakat, puasa, dan memberikan 1/5 dari ghanimah. Nabi SAW menafsirkan iman kepada Allah di sini dengan amalan-amalan lahiriah, seperti tadi disebutkan, mencakup salat, zakat, puasa, dan memberikan 1/5 dari ghanimah. Nabi sebut itu sebagai iman, dan itu juga sebagai Islam. Dalam hadis Bukhari dan Muslim juga, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Al-imanu bid'un wa sittun syu'bah." Iman itu 60 sekian cabang. Atau disebutkan pula 70 sekian cabang. Afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Yang paling utamanya adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan rasa malu juga termasuk iman. Nabi SAW menerangkan perkara-perkara iman dalam hadis ini, dari mulai ucapan la ilaha illallah dan seterusnya sampai kepada menyingkirkan gangguan dari jalan. Semuanya termasuk iman, mencakup amal-amal lahiriah dan amal-amal batin. Dan apa yang diantara ucapan la ilaha illallah dan menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sekian banyak amalan. Salat, zakat, silaturahmi, berinfak fi sabilillah, semuanya masuk di dalam makna ini, masuk dalam makna iman. Oleh karena itu, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala menerangkan tentang 2 istilah di atas, iman dan ihsan, bahwa 2 istilah tersebut bila disebut secara tersendiri maka mencakup makna yang lain, dan bila dibarengkan antara kedua istilah tersebut maka masing-masing memiliki makna yang tersendiri. Sehingga makna iman secara tersendiri adalah pembenaran dengan kalbu kita, kemantapan dalam meyakini dan mengetahui, berilmu tentang apa yang diimani. Sementara Islam adalah bermakna ketundukan, kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menyebut semuanya, baik iman, Islam ataupun ihsan, sebagai agama. Dalam Musnad Ahmad dari hadis Anas radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Al-Islamu alaniyah wal imanu fil qalb." Islam itu adalah sesuatu yang nampak, dan iman adalah sesuatu yang ada di dalam kalbu. Arkanul Islam 5 نأتي بها على سبيل الإيجاز، ثم نبين أن الإسلام ليس مقتصرا على هذه 5، بل هذه 5 هي أصول أمور الدين وأساسياتها وأركانها. وفي الحديث قبل ذلك كان جبريل إذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم كان جبريل يقول صدقت، فعجب الصحابة من ذلك، يسأله ويصدقه وهو لم يعلم أنه جبريل قد أرسله الله سبحانه وتعالى لنبيه
لتعليم الصحابة أمور الإسلام والإيمان والإحسان، حيث جاء جبريل على صورة رجل لا يرى عليه أثر السفر، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يعرفه أحد من الصحابة، فلم يظنوا أنه جبريل حتى ذهب وأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بأن السائل كان جبريل جاءكم يعلمكم أمور دينكم. أركان الإسلام 5: الأولى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والثانية إقامة الصلاة، والثالثة إيتاء الزكاة، والرابعة صوم رمضان، والخامسة حج بيت الله الحرام. أحكامها وتفصيلاتها كثيرة، وهي موجودة في كتب العلم والفقه، والمقام لا يستدعي الإطالة والتفصيل فيها إلا أننا سنركز على الشهادتين. فقوله أن تشهد، معنى الشهادة هي الإقرار والتصديق والاعتراف والجزم الخالي من الشك. ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، فلا إله إلا الله تنفي جميع المعبودات الباطلة وتثبتها لله وحده لا شريك له. فلا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. ولا ينفع العبد إقراره بالربوبية كما لم ينفع قريش إقرارها بربوبية الله لما أنكروا توحيد الألوهية ولم يقروا بالمعنى الصحيح للا إله إلا الله. ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله توحيد الله بالعبادة وعدم الإشراك به في عبادته، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، وأنه لا يستحق العبادة إلا رب العالمين. وإن الله تعالى ما أوجد الخلق وما أرسل الرسل وما أوجد الجنة والنار وما شرع الجهاد إلا لتحقيق لا إله إلا الله، فهي تقتضي عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه. ومعنى محمد رسول الله أي الإقرار والتصديق بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء وخاتم المرسلين، وأنه رسول رب العالمين، وأنه أرسل إلى الجن والإنس وإلى العرب والعجم وإلى الأحمر والأسود، وأن رسالته عامة لأهل الأرض كلها، وأنه كما جاء في الحديث ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بما جئت به إلا دخل النار. وشريعته نسخت جميع الشرائع، فلا تقبل من إنسان أي دين وأي شريعة من يهودية ونصرانية ومجوسية وغير ذلك من الأديان إلا إذا كان ينطوي تحت رسالة محمد بن عبد الله القرشي صلى الله عليه وسلم، وأنه خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم، وأن معنى محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع لا بالأهواء والبدع. وتقتضي رسالته صلى الله عليه وسلم أن يكون اعتقاد العبد وأن تكون عباداته وفق ما بينه رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذا باختصار معنى الشهادتين. ويأتي بعد ذلك الصلاة وأهميتها وفضلها وعظم منزلتها في الإسلام
وأنها الفرض الوحيد الذي شرعه الله مشافهة مع نبيه صلى الله عليه وسلم عندما أسري به وأعرج به إلى السماوات السبع وخاطبه الله سبحانه وتعالى. وكان من تعظيمه لشأن الصلاة، من تعظيم رب العالمين لشأن الصلاة، أن الله فرضها في السماء السابعة، وفرضها بداية 50 صلاة. ولا زال النبي صلى الله عليه وسلم يتردد بين رب العالمين وبين موسى عليه السلام، فكان موسى عليه السلام من شفقته لأمتنا وهذا من فضله علينا موسى عليه السلام أنه كان يقول لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى ربك واسأله التخفيف فإن أمتك لا تستطيع إلى ذلك. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من رحمته بنا صلى الله عليه وسلم، رجع إلى رب العالمين فطلبه التخفيف فخفض له 5. ولا زال النبي صلى الله عليه وسلم يرجع بين موسى وبين ربه حتى جعلها 5 في العمل و50 في الأجر، وذلك رحمة من رب العالمين، ولم ينقص أجره الذي بدأه في البداية في فرضه أن الأجرها 50 صلاة، لأن الله لا يرد عطاءه، وأن الله ذو فضل واسع عظيم. ثم يأتي بعد ذلك أمر الزكاة وأمر الصوم وأمر الحج، فهي من فرائض الإسلام. ثم نقول أن الإسلام والأعمال التي شرعها الله سبحانه وتعالى ليست مقتصرة على هذه الأصول الخمس، وإنما هذه الأصول الخمس هي أركان الإسلام، وهي مزاياه العظام، وهي أساسياتها وأركانها. وإلا فإن الشرع جاء بأوامر كثيرة، وجاءت نصوص كثيرة في تحث على العمل الصالح، منها ما هو واجب تنفيذه ويؤثم العبد على تركه، ومنها ما هو مندوب. والناظر إلى نصوص الشرع وما كتب أهل العلم في السنن يبين الأعمال الصالحة الكثيرة، مثل صلة الرحم، ومثل الإنفاق في سبيل الله، ومثل إطلاق اللحية، ومثل تقصير الإزار، ومثل وصل الجار، ومثل الإحسان إلى اليتيم وإلى الأرامل، وإلى غير ذلك من الأعمال الصالحات التي شرعها الله سبحانه وتعالى في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك يجمعه قول الله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فانتهوا وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. Rukun-rukun Islam ada 5 secara ringkas. Kemudian Nabi SAW menjelaskan dan bahwa Islam tidak terbatas pada 5 perkara tersebut. Bahkan 5 perkara tersebut adalah termasuk pokok-pokok urusan agama kita, termasuk fondasi dan rukun agama kita. Kemudian kita perhatikan dalam hadis Jibril bahwa beliau mengatakan kepada Nabi SAW setelah jawaban Nabi, "Shadaqta, sungguh engkau telah benar." Para sahabat Nabi SAW merasa terheran dengan ucapan Jibril tersebut, karena mereka tidak mengetahui kalau itu ternyata malaikat Jibril yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajari para sahabat, di mana sebabnya adalah beliau datang dalam penampilannya sebagai seorang manusia yang berbaju sangat putih, berambut sangat hitam, dan tidak nampak pada beliau tanda-tanda orang yang bepergian, orang-orang yang datang dari arah yang jauh. Mereka tidak menyangka kalau itu ternyata malaikat Jibril. Barulah
setelah beliau pergi dan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan, mereka mengetahui dan menyadari bahwa itu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Rukun-rukun Islam ada 5. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, menegakkan salat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah. Hukum-hukum tentang rukun Islam ini begitu banyak. Dan ada secara tertulis pada buku-buku para ulama. Dan waktu untuk menyebutkannya pada kesempatan ini tentu tidak mencukupi. Akan tetapi di sini kami akan menfokuskan pada rukun yang pertama, yaitu 2 kalimat syahadat. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan an tashhada, hendaknya engkau bersyahadat, bersaksi. Syahadat artinya pembenaran dengan kalbu, dengan mantap, mengakui kebenaran apa yang dia persaksikan. Mantap tanpa ada rasa keraguan sedikit pun. Bersaksi la ilaha illallah, yang maknanya tiada sesembahan yang benar kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Terkandung padanya penolakan terhadap segala sesembahan selain Allah. Itu semuanya adalah batil. Dan terdapat padanya penetapan bahwa ilah yang benar, sesembahan yang benar hanyalah Allah. Tidaklah bermanfaat bagi seseorang yang sekedar mengakui rububiyah Allah, sekedar mengakui bahwa Allah sebagai pencipta, pemberi rizki, pengatur. Ini tidak bermanfaat kalau tanpa didukung dengan ibadah hanya kepada Allah. Seperti halnya orang-orang Quraisy yang dahulu mengimani tentang bahwa Allah itu sebagai Rabb sekalian alam, akan tetapi mereka menyembah selain Allah. Konsekuensi daripada makna syahadat adalah seorang muslim atau seseorang harus mentauhidkannya, memberikan ibadah hanya kepadanya, tidak berbuat syirik sama sekali, tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah dengan ibadah, apakah kepada malaikat ataupun nabi, dan bahwa tidak ada yang berhak mendapatkan ibadah itu kecuali Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan makhluk ini, mengutus para rasul, menciptakan surga dan neraka, mensyariatkan jihad, semuanya itu tidak lain kecuali demi mewujudkan la ilaha illallah, dalam rangka merealisasikan la ilaha illallah. Adapun syahadat berikutnya Muhammad Rasulullah, yaitu kita membenarkan, meyakini dengan mantap bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah akhir para nabi, penutup para rasul. Beliau diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb sekalian alam, kepada makhluk seluruhnya, jin dan manusia, baik mereka yang berkulit merah atau yang berkulit hitam. Kerasulan beliau mencakup manusia dan jin secara umum. Oleh karena itu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, yang artinya tidak seorang pun mendengar tentang aku dari umat ini, baik dia Yahudi ataupun Nasrani,
Kemudian ia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, kecuali dia termasuk dari golongan ahli neraka, penghuni neraka. Tidaklah diterima agama apapun, baik agama Yahudi, Nasrani, maupun Majusi, kecuali bila semuanya tunduk kepada Islam, mengikuti Islam, mengimani bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah, dan bahwa beliau sebagai penutup para nabi dan para rasul. Syahadat bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah, artinya kita membenarkan segala berita yang berasal dari beliau. Kita mentaati segala perintah beliau, dan kita menjauhi segala apa yang beliau larang. Juga yang keempat, kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat beliau, tidak dengan hawa nafsu, tidak dengan bid'ah. Kerasulan beliau salawatullah wassalamuhu alaih berkonsekuensi bahwa seseorang dalam melaksanakan ibadah harus sesuai dengan apa yang diterangkan oleh Rasulullah. Inilah makna dua kalimat syahadat secara ringkas. Datang berikutnya adalah salat, dan keterangan tentang keutamaan salat, dan bahwa salat itu Allah Subhanahu wa taala syariatkan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj. Dan bahwa di antara pengagungan Allah Subhanahu wa taala terhadap urusan salat ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkannya di langit yang ketujuh. Pertamanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan 50 kali salat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah turun dan bertemu dengan Nabi Musa pun menganjurkan untuk beliau kembali dan meminta kepada Allah keringanan. Dan ini menunjukkan bagaimana kasih sayang Nabi Musa kepada umat ini. Beliau pun kembali kepada Allah dan terus kembali berulang kali, sehingga Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan salat ini hanya dalam 5 waktu saja. Ini juga merupakan salah satu rahmat kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini, dan tentu juga kasih sayang Allah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat ini hanya 5 kali, sementara pahalanya seperti salat 50 kali. Dalam pahala seperti 50 kali, walaupun pelaksanaannya hanya 5 kali. Allah tidak mengurangi pahala itu, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan meminta kembali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Berikutnya datang keterangan tentang apa itu zakat, apa itu puasa, apa itu haji, dan seterusnya. Namun untuk diketahui pula bahwa Islam sekali lagi bukan terbatas pada 5 perkara tersebut. Bahkan 5 perkara itu adalah rukun-rukun Islam, dan keistimewaan-keistimewaannya yang agung, fondasi-fondasinya. Di sana masih banyak perintah-perintah yang menganjurkan untuk kita beramal saleh. Di antaranya ada yang wajib, di antaranya ada yang sunnah. Seseorang yang melihat apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, dia akan mendapatkan bahwa Islam masih terdiri dari sekian banyak masalah. Di antaranya silaturahmi dan juga hal-hal yang lain. Kemudian yang mencakup itu semuanya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang kepada kalian dari Rasul, maka ambillah. Dan apa yang beliau larang,
pada kalian darinya, maka jauhilah. Al-Hasyr ayat yang ke-7. Dalam hadisnya, ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa yang kularang kalian darinya, jauhilah. Wa ma amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang kuperintahkan kalian dengannya, lakukan semampu kalian. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Sesungguhnya yang menghancurkan kalian adalah, yang menghancurkan orang-orang yang sebelum kalian adalah banyaknya mereka bertanya dan mereka menyelisihi para nabi-nabi mereka. Demikian apa yang beliau sampaikan. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lain, yaitu ba'dal isya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sallallahu ala Muhammad.